गोटे हूँ सामाजिक धर्म आ गोटे हूँ परम धर्म। तेरे रामचंद्र मानस कौन कहले ना धर्म न दूसर सत्य समान आगम निगम पुराण बखाना व्यक्तिगत धर्म ମୁଁ ସତ୍ୟ ସଦାବେଳେ ରକ୍ଷା କରିବି ଆଉ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ବୋଲେ କେବେ ନଥିବ ପାଶରେ ଆଉ ସତ୍ୟରେ ବୋଲୁଥିବ ତୁମରେ କେବେ ନଥିବ ପାଶରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ प्रत्येक मनुष्य जीवन में सत्यर अनुसंधान करंतु आउ सत कथा सदा बेले कहंतु जदि केते बेले गोटिए मिछ बाटरू बाहरी गला से गोटिए मिछ को घोड़ेइबा पई हमकु शह शह मिछर आश्रय नबाकू पड़िबो। तेणु प्रथम आपण संपर्क कटि जाऊ जहाँ नहीं जाऊ सत्य आमे कहिबा सत्यर रास्ताटा एकदम दूर हुए तो आपण को भेटिबा टिके सत्यर फलटा पाइबा टिके विलंब होई पारे किंतु सत्यर फल होची अमृतमय मिथ्यार फल होची विषमय। चतुर्थरे विसंगीवं परिणामे अमृतोपरं तत् सुखं सात्विकं भक्तं आत्मबुद्धि प्रसादजं जहा प्रथमे विषतुल्य एवं परिणाम में अमृत तुल्य ताहा होची सात्विक सुख। तेबे सत्य धर्म न दूसर धर्म न सत्य समाना आगम निगम पुराण खाना सत्य होची आजकल सतटा काहे चालुनी की ना हिरण मयन पात्रे न सत्य से पीत मुखम ओटे लोभर पात्रे हिरणमय को लोभ धोखा भोग ए सुनार थालिया पे सत्य मोहरे ढांकी दिया है। तेणुकरी सत्य हुए तो टिके कष्टदायक सत्यर पथ हेई पारे आउ दूर टिके हेई पारे किंतु आगे अपराध जो भी सत्य अछि से विजय हो। आपण गौरव वर्णक विषय जो विचार करा जाए सभा सत्य धृतराष्ट्र संजय पचारिले कहले सज मते तो 18 दिहा गीता सुनिलु परिणाम कोन हबो ना जोठी सत्य अछि सेठी निश्चित भावे जय हबो ना कहा पक्षरे सत्य अछि ना जत्र योगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति भूपादिति मते मम जोठी सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जति एवं तंत्र सखा सत्य स्वरूप अर्जुन गांधी धारण करूछंती आ से पक्षर निश्चित जय हबो सेठी संपत्ति सेठी विजय श्री एटा होची मोर भक्ति बा मोर बुद्धि। तबे व्यक्तिगत सत्य होची दूसर धर्म सत्य समाना सत्य होची सबठारु बड़ धर्म। तापर आसीला कोन ना सामाजिक धर्म होती अछि। सामाजिक धर्म हमकु कोन किए ना से एका कथा सामाजिक धर्म हमने करिबा पई ना परहिंसा सम न अधमाई अहिंसा परम धर्म। अहिंसा का होची सबठु परम धर्म रे जाए एवं विध सामाजिक धर्म जोटी समाजर क्षति न हबो। तेबे धारणा तो धर्म इत्यादि आमे जाबकु जे धारण करिसंती ताहाको कहा जाय धर्म। आमे जाबकु धारण करिबा ताहा होची धर्म। जलर धर्म से तळको गति करिवो विपशिकार धर्म होची से ऊर्ध्वको गति करिवो पदर धर्म होची से थानियार बहिवो। तेबे समस्त धर्म को रक्षा करंती। तेबे धर्म होची ताहा जहा आमर इहलौकिक एवं पारलौकिक कल्याण साधन करंती ताहा होची धर्म। तो हमको यहाँ निर्देश देले हमर जो सत दर्शन और न्याय दर्शन हमको बुझती जे जतो अभ्युदय निश्चय सह सिद्धि सह धर्म जेउथिरे इहलौकिक जतो अभ्युदय कहले इहलौकिक निश्चय सह कहले पारलौकिक এই বঞ্চিত হিসাবে ଆମ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣ ହେବ ଏବଂ ମଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଆଉ ଯେଉଁ ଜୀବନଟା ମଣିଷର
ଜନ୍ମ ଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ, ମୃତ୍ୟୁ ଠାରୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଏହା। ତେବେ ଯାହା ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ପରଠାରୁ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଲୋକରେ ଆମେ ବସବାସ କରିବା ତାହା ହେଉଛି ପରଲୋକ ଏବଂ ପାରଲୌକିକ କଲ୍ୟାଣ ଯେଉଁଥିରେ ସାଧନ ହୁଏ ତାହା ନାଁ ହେଉଛି ଧର୍ମ। କଣା ହେଉଛି କଣାର ବୈଶେଷିକ ଦର୍ଶନରେ କଣାର ଏହାକୁ କଣାର ହେଉଛି କହିଛନ୍ତି। ତ ଚୋଦନା ଅର୍ଥନାର୍ଥ ଧର୍ମ ଯେଉଁଥିରୁ ମଣିଷ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ। ଧର୍ମ ହିଁ ବିଶ୍ୱସ୍ୟ ଜଗତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଧର୍ମ ହେଉଛି ଏ ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଜଗତକୁ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ନା ଧର୍ମ ଦୂଷର ସତ୍ୟ ସମାନ ଆଗମ ନିଗମ ପୁରାଣ କଥାନା ଧର୍ମ ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ କର୍ମର ରୂପାନ୍ତର ମାତ୍ର। ଆପଣ ଯୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାମଟି କହିବା ଆପଣ ଧର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଅଧର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଧର୍ମର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିଛି ଅର୍ଥ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ କାହାକୁ କଣ ଦାନ ଖଣ୍ଡେ ଟିକେ କରିଦେଲେ କି ଶୀତ ହଉଛି ଗରିବ ଲୋକଟି କମଳ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଦେଲେ ସେ ଦୋକାନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ କହିବେ ବାବା ଆଉ ମହାଜନ ଆଜ୍ଞା ସହକାରେ ଆପଣ ବଡ଼ ଧର୍ମ କଲେ ଆପଣ କମଳ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଧର୍ମ ସଦନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କାମ କହିବ ଯେ ଆପଣ ଧର୍ମ କରିଛନ୍ତି କି ଅଧର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ହେଉଛି କର୍ମର ରୂପାନ୍ତର। ତେବେ ଅର୍ଥ ଧର୍ମ ମରୁଛି ଗତି ନ ଚାହୁଁ ନିରମାନ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ରାମ ପଦ ଇଏ ହବ ଶ୍ରୀ ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଶ୍ରୀ ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଶ୍ରୀ ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଥାଇକି ମଣିଷକୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଅର୍ଥ ବାହାରେ ଥାଇକି ମଣିଷକୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରେ, କାମ ନିକଟରେ ଥାଇକି ମନରେ ଥାଇକି ମଣିଷକୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଧର୍ମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଥାଇକି ମଣିଷକୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଯଦି ନବ ନା ନାଇଁ ମୋର ଅର୍ଥରେ ଦରକାର